Philippines! 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 Ginoko! Ginoko! Hala! Hala! Gaba! Colombia! Gaba! 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 Colombia! Hala! Colombia! Gaba! Gaba! Hala, Pia! Salamat! Salamat sa Ginoo! Hala! Hoy! Hoy! Hala, Ginoo ko! Hoy, 3 years, Pia siya na ning kamot do karon pa. Hala, hoy! Hoy! Hala! Gaba ko ang crown! Inambos! Inambos ang Colombia! Gabi sa October na ulo ko ayo! Hoy, bagag na ang Colombia, ihatag ang crown! Pagdali! Luoy kayang Colombia. Uy! Hala, uy! Hala, Ginoo ko Lord, salamat kayo. Uy, bagalay kag daw. Uy, 2 minutes na do ihatag na, be. Yay! Kanapoli na Vega ko ang crown. Hala, luoy kaayo ang Colombia ay. Luoy kaayo. Listen, so, let me just take control of this. This is exactly what's on the card. I'll take responsibility for this. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake. But the Gamo na bugok mga host good. Bugok. The first runner-up is Colombia. It is my mistake. Still a great night. Uy, Ginoo ko Lord. Uy, Ginoo. We feel so bad, but it's still a great night. Gani. Ihata na din ang crown. Ang crown ako ginahulat good ay. Grabe ka dramatic ang pagdaog ni Pia, uy. Ibali na ang crown. Hala! Hala! Oh my God, crowning na. Ang crowning moment sa ala. Uy, Ginoo ko Lord Pia. Salamat kaayo. Nagida reason ang tanante. Hala. Hello.